Wanshwit konaini dis na a COVID-19 journaal na ini Sarnantongo fu tide Freda 20 Augustus. We chabaka prespari nyusu di abitamak na COVID-19 virus. Na in bigigron tapu we shitaki de besmettingen na Delta variant fu na COVID-19 e de moro ernstig. En usaptaki disi na amoro gevaarlijk wang a Delta variant. En dan we zien ook toetaki, desma die no teki spoiti, desma dat is iki hebi. En desma die teki spoiti, den kraji drape e de pchi shwaki wang dene ernstig tumsi. Maar sa na Delta variant disi, we na Delta variant mo proberi broko pchi so jono na inipchi moni. Delta variant e wakak gevaarlijk snel. Hij praat en serefi hesanga gauw. Incubatietijd lik van desmai karing. Dat want taki na tengsa ai teki fusiki ka doro. Dat ook tu ego boom snel. Maar a delta variant na sade kari wang mutatie. En sana wang mutatie. Dat want tak a virus. In alle de virus i abi mutatie. Dat want tak a virus dis e kopiëren en serefi ai mek trawang boom snel. En zo lees a kopie die ameki, a trawan da ameki, dan dat kan de ego fout. En de fout dat die, dan dat we elkaar mutatie. En walof de mutatie dat die, kan de not dene doere, den na no een effect. En kan de ine is ching nooit e virwan sani. Maar na den trawan, voorzichtig. En dat meki, biji datra Ingrid Krishna dat in takmakandra na COVID-19 journal esor etewan lees na tapu op prespari ade voor you teki na COVID-19 spoiti. Fonam kuno di na Delta variant sute edeka loktu. Ala den corona vaccin sa we teki na fu uno siki. Fu kisa COVID-19 fu uno siki hebi doro atoso en kan de las libi ook toe. Vaccinatie e jepi. Funamku ook toe tegen de Delta variant die de no de die erigergron tapu. We sitaki na indifferenti kondre de besmettingen e komoranga moro. En dat die na fudi a Delta variant sute edekong. Maar toko we sitaki desma die etek op na in atoso den dat ne furu. Dus funo chisa siki disi en siki ernstig. Dat sa you kan do na teka spoiti. Yere no, edati. Peng iu goro. You no so de long. Dat na eigenlijk de moro prespari symptoom die de moro prespari san die dedicasori taki Delta variant den nasching. Because na dat onderzoeku sorry. Den stuka man, de man stuka tori en de man die stak tak sankap sano. Teki se san disi da kan di kan parakser taki nou wang chi verkoutu kisi. No. Na so COVID e charen seref no. Na so COVID e waka no. Mex makan parakser tak yere. Na ten fa grip din bo kisi. Na ten fa frikoutu din bo kisi. Dus das ma egwa differenti fesa. Des ma egwa go chelle. Na let drape asan dong. Na let drape ikan chisman cheri famiri. Dus no onderschat a pistor disi. Des ma stukatori en de man tak a prespari sani. Na fudi we praxeer so. Teka spoiti. Minister Amar Ramadin fu na ministeria fu gosonta versi di abe ori en takmakandra na nyung sumang regeringspersconferentie so boom. Dan trafas no bende fu verteripchi so baka over da COVID situatie na kondre. Minister verteri tak na een gevaarlijke situatie fu di den Delta case, desma di kisi na siki na nga Delta variant hebino. Na fosmakba. En dat touter den fo, dat want tak morosma ook toe kan kisa Delta variant, because desma di se praten gi trawang. En dat want taki, lek van minister Ramadin Chaka Fesi, tak na Delta variant disi, en afasfa ay praten serefi ay abra, na boom snel. Dus dat want taki, ade prespari tak we go test tu serefi. Because if you abina Delta variant, den ziekte symptoom fusitak you siki mi verteren di Jones Rockba, ade moro ernstig gides ma di no teka spoiti. En dat meki ade prespari taki ugo test. Ala sei na in kondre, gran lanti proberi fu poti presi pes makango test. Dus no sribi no wakti, no denk tak no. If you fear taki, you siki.
Den sandim kari. Botro noso lek fawe taking. You goro e hachu e dati. Go test. Ala segra lanti sorgu taki. Den prespedes makan tek den test. Ala de sandat e waka ook tu efficiënt. De waka boom. Dus trafas no de. Lek fa minister taki. Go test. Familie dan mo broko om chimpistora no. Mo tak abra desma di el las libi. Desma ook toe de esiki gevaarlijk. Voor die we shitaki desma neteki na vaccinatie na spoiti. Tengenanga no na beste bescherming, na moroboom bescherming tegen alle ernstig ziki en ook toe voor las libi in na pistordisi. Naftek toe vaccinatie. Baka na tweede wang die je teki, dan na 2 wiki ai techi fos na stinfiu tek alasandi de fanodu fu feti na COVID-virus. Dat want dat na 2 wiki you sting e teki bouw op setkong. Dus baka den 2 wiki disi, do kan taki, you vaccineer volledig het ba. Dus dat want tachi, tibiri you serefi, voor sekte kan hij sting. En ook toe trawang tegen na COVID-19. No de ukanteri tak na pesa 194 dusu sma chisi na spoiti. En voor de sma disi na 103 dusu something ook toe kisa eerste wang. En 90 dusu klarikba tek ala toe. Dus dat toe terale de cijfer disputasi dat we shitak na chiso moro lek 15% voor alasma de libina iniser nang teki na spoiti. Adda you ete mek you ook toe de in na percentage dat die Komoro furu. Familie ukonshitaki asorleki dorosisma, den dati ne twijfel, den dat elon teka spoiti moro snel, leki desma fuijaso na inisanan kondre. En ator dat ukonshi di uchawaf city go na inina Sarakrichi gebied pe goutmang e suku goutu. Because dape, da ukonshitaki desma de suku goutu mana funam ku den brashonsma, de man dat eteka spoiti. En desma de libi dape, den dat twijfel, den dat no wani. Because in na gebied disi, je shita kwan losma ook toe die drape illegaal, maar toku de longo teki na vaccinatie. Because den tak we jere, uja illegaal, maar we freda corona, moro lek we frede na spoiti. En na fast do go dape fu go check luku ala den tori fu smakan kisi spoiti a trip dislek fa we karing. Bede na in anu fu medische zending, malaria programma fu na ministeria fu gozonta versi, na nga ook tu na mobiele vaccinatie unit fu BOG. We na nga na nyuso disi udoro nakbaf na COVID-19 journal na inisaran tongo. Ook tu na weekend disi, you kan go teki you spoiti. No dry, no wakti, no archi false info, om lees me vertero na pistor dati. We shitaki en kan de atrang aftaking, maar we shitaki walosma di nobe wan go teka spoiti. Sma di e archi false news su famiri e las libi. Praxera tordisi. Archi aladen justi info fu na ministeria fu gosonta versi. BOG nanga alle de differenti kanaal voor communicatie in Suriname. Utambo. Tide mi go teka spoiti. Sai de mek mi go teka spoiti tide, omdat mi vind taki a de fan uruf teka spoiti disi, omdat as spoiti disi, au meki Italibi, plus au meki matalibi igra mana ngai pchitalibi, omdat efi teka siki ombo we soms ma teken chai kwai, da kan chai de kwai libi. En me denke ni mi se fi de amen kan bi otaki wat gat sai abi flasi. Efi sabi taka siki kan kisi dan iteka spoiti dan ino de fa spoiti. Dus mi wan roep alles ma op. Taki ala sama wani kai taki spoiti ya ugogo teka spoiti uno me arki de sansa de sama taki na social media de sansa we lukwa new telephone Facebook anga de sande na social lei de sama lei anono a bena 1 mil pasa 1 miljard sama ni gonta pudi teka spoiti ya sana ya na bena 100 zoveel dunsu sama di teka spoiti ya na wasanya do dete akan ete wan lei si akan dati aini 1000 sama teke da kan de wan sima no mo abi bepaalde klakte dat kan ala enya la sani adeso ma me rupu op taki ugogo teka spoiti ya asiki dis nede kar dede en apa siki dis kisi a ugogo kiriu efi abi onderliggende aandoeningen
Dus we teken as poëtie.